النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ مجلس نکاح سے ایک دن پہلے کی مجلس ہے۔ عموماً اس طرح کے پروگراموں کے اندر ہم اور آپ اکثر شرکت کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کسی بڑے کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کیا جاتا ہے، کچھ پلان اور منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے اور آپ کے سامنے آج کا یہ موقع ہے، اس وقت ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں کہے اور سن رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو شادی کا پروگرام ہے، جو عقد اور نکاح کل ہونا ہے، اس کے بارے میں ذمہ دار لوگ بہت پہلے سے جو ہے اس کا ایک پلان، ایک منصوبہ بنایا ہے۔ کس طریقے سے ہمیں مینجمنٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں خوب فکریں کی ہوں گی، اور ہر ایک آدمی کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو آج کا ہمارا اور آپ کا اس جگہ پر جو بیٹھنا ہوا ہے، اسی نسبت سے ہے کہ جب ہم کو ایک بہت بڑا کام کرنا ہے تو اس کام میں کوئی ایسی چیزیں اور کوئی ایسے اعمال نہ ہونے پائیں جس سے ہماری شریعت داغدار ہو جائے، جس سے ہماری مسلمانیت کے اوپر کوئی اثر آنے لگے۔ اس لیے جو ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر کے کچھ باتیں کرنے کے لیے اور کچھ باتیں نہ کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ اگر اس طرح اس پروگرام کو ہم دیکھیں اور سمجھیں تو اس سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آج شر و فتن کا دور ہے، چاروں طرف جو ہے ڈاکہ زنی ایمان کے اوپر ہو رہی ہے، طرح طرح سے جو ہے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو جو ہے ایمان سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، قرآن سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، نماز اور روزہ تمام طریقے کے اعمال سے جو ہے ہٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنے ایمان پر کس طرح محنت کرنی ہے، ہم کو اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے ایمان اور تمام اعمال کے اوپر کس طرح سے باقی رکھنا ہے، اور ہماری تمام وہ تقریبات جن کو ہم اور آپ مناتے ہیں ان میں کیا کیا ہمیں کرنا ہے کہ جن کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نبی کی شان میں کمی نہ آنے پاوے، ہمارے نبی نے جو کرنے کے لیے کہا ہے ہم اس کے خلاف کہیں کرنے نہ لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہیں ہم اس کے خلاف نہ کرنے لگے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور اسی حساب سے چلنا پڑے گا، تو پھر ہمارا کام بنے گا اور اس طرح کی مجلسوں سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ مل جائے گا۔ ویسے تو یوں رسمی مجلسیں ہو جاتی ہیں، ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے، ہمارے ذہن اور دماغ کے اندر بنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح تمام کے تمام امور کو انجام دینا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ابھی یہ ہونا ہے، ابھی یہ ہونا ہے۔ تو یہ جو ہم نے پہلے سے اپنا ذہن بنا رکھا ہے، یہ ذہن بنانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو بتایا جائے گا یہ صحیح ہے اسے ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے یہ منع ہے اسے ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اس طرح کا ہمیں ذہن بنانا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ہم نے اور آپ نے جو ہے غیب پر ایمان قبول کر لیا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا ہے، ان کی تمام خبروں کو ہم سچ اور حق مانتے ہیں، اس میں اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ جب ہمارا یہ یقین ہے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بتائے ہوئے افعال اور اقوال اور تمام بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے ہمیں قطعی باز آ جانا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس
इसलिए ये प्रोग्राम रखा जाता है, इसलिए ये बातें मेरे अभी साथियों बताई जाती हैं। मैंने अभी कुरान की एक आयत आपके सामने जो है तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस तरह की आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के मौके पर पढ़ा करते थे। हम और आप भी निकाह के मौके पर ये आयतें पढ़ते हैं। आखिर इन्हीं आयतों का इंतखाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ऐसा जैसे अल्लाह से डरने का हक है, ऐसे फरमा रहे हैं। क्यों ये आयतें इंतखाब की जा रही है? क्योंकि ये बहुत नाजुक मरहला होता है, शादी ब्याह का मौका होता है, तमाम तरह के रसूमात हमारे और आपके सामने आते हैं, तमाम तरह के हालात हमारे सामने आते हैं, तमाम तरह के जो है हमारे माशरे और समाज के अंदर जो है बिगाड़ पैदा हो चुका है, तो हमारे सामने हर तरह के हालात आते हैं। उन तमाम हालात से हमें सामना करना है, मुकाबला करना है। कैसे हम अमल करें जो हमारा नबी खुश हो जाए, हम किस तरह अमल करें जो अल्लाह हमारा हमसे राजी हो जाए, और उन तमाम रस्मों को, उन तमाम बातों को हम छोड़ दें जिसको अल्लाह चाहते हैं और नबी चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए। इसलिए जो है अल्लाह से डरने का हुक्म, नबी यही आयतें पढ़ा करते थे निकाह के मौके पर कि अल्लाह से डरो, क्योंकि ऐसा मौका मेरे अजीज साथियों हम और अपने बच्चों की शादियां करते हैं, बच्चों की तरबियत का हुक्म दिया गया है। फरमाया कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो जो है उसको जो है बेहतरीन सा उसका जो है नाम रखा जाए, अच्छा सा नाम, और उसके बाद उसकी तरबियत करी जाए, दीनी तरबियत की जाए, उसे दीन और शरीयत सिखाया जाए, उसे जो है अल्लाह की पहचान कराई जाए, उसे नबी की पहचान कराई जाए, उसे शरीयत की पहचान कराई जाए, उसे एक अच्छी सी तरबियत दी जाए, और उसके बाद जब वो बालिग हो जाए, शादी के लायक हो जाए, तो उसे बेहतरीन शादी कर देना चाहिए। ये हमारे माँ बाप का फर्ज होता है, ये हमें करना ही चाहिए। इसलिए कि अल्लाह फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। क्यों? इसलिए कि शादी का मौका ऐसा होगा जब एक बच्चे की, एक लड़के की शादी होगी, तो अब वो लड़का नहीं रह गया है, अब वो किसी का दामाद बना है, अब वो किसी का जो है खालू बनेगा, किसी का फूफा बनेगा, किसी का चाचा बनेगा, किसी का कुछ बनेगा। एक तरीके का एक पूरा का पूरा खानदान तामीर होता है, एक नया खानदान तामीर हो रहा है। हमें तमाम हुकूक का पास लिहाज करना पड़ेगा, हमें हुकूक देखने पड़ेंगे। आज जो है, आज जब तक हमारी शादी नहीं हुई, हमारे हालात कैसे थे, हमारा हुकूक और हमारा हक बहनों के साथ क्या था, माँ के साथ क्या था, भाइयों के साथ क्या था, बाप के साथ हमारा मामला क्या था। शादी होने के बाद इन तमाम हुकूक को हमें याद करना पड़ेगा। जब हमारा हक क्या है, हम अपनी बहनों के साथ किस तरह हुकूक अदा करेंगे, हमारा हक बाप के साथ अब क्या रहेगा, माँ के साथ किस तरह हमें पेश आना है, हम अपने भाइयों के साथ किस तरह पेश आएंगे, ये तमाम हुकूक का पास लिहाज उसको करना पड़ेगा जिसकी शादी होती है। इसीलिए ये तमाम चीजें पहले ही से जो है बताई जानी चाहिए और उनको समझाना चाहिए, वरना बाद में हालात बिगड़ जाते हैं, फिर अफसोस होता है। बहुत तरह की मुसीबतें आती हैं, तरह तरह की परेशानियां आती हैं। इसीलिए जो है तमाम ईमान वालों को ये बार बार बताया जाता है कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका दिखाया है, पूरा तरीका दिखाया है। अल्लाह के नबी आइडियल है, हमारे और आपके लिए नमूना है। हम उसी चीज को देख करके अमल करेंगे, हम अल्लाह के नबी को देखेंगे, सहाबा को देखेंगे, उस एतबार से हम अपनी तकरीबात को अंजाम देंगे। वरना अगर हमने दुनिया को देखा, तमाम दुनिया के हालात, समाज और माशरे को देखा, गैरों के हालात देखे, तो फिर हम बिगड़ जाएंगे, फिर हम दीन से हट जाएंगे, हमारा शरीयत पर फिर अमल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे अजीज साथियों, हमको और आपको ये देखना है। मैंने एक छोटा सा एक हदीस का एक जुमला, एक टुकड़ा पढ़ा है, अल-निकाह मिन सुन्नती। यह हदीस भी अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे कि निकाह क्या है, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। आगे की हदीस हमने नहीं पढ़ी, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, मेरी सुन्नत से टकराएगा, वो हम में से नहीं है, हमारी जमात में से नहीं है। सुन्नत सिर्फ निकाह ही सुन्नत नहीं है, बहुत सी अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं। अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी, अल्लाह के नबी के बताए हुए तमाम काम वो हमें करना है। हम अगर उससे टकराएंगे, उससे एराज करेंगे, तो हम अल्लाह के नबी की उम्मत से खारिज हो जाएंगे। इसलिए हमें डरना चाहिए, हर काम के वक्त डरना चाहिए, हर अमल के वक्त हमें डरना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले क्या है, इस काम के अंदर अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, क्या हमारा ये अमल अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके के मुताबिक है कि नहीं। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो फिर हमारी खता है।
اس لیے میرا بھی ساتھیوں شادی بیاہ جو نکاح ہوتا ہے یہ ایک عبادت ہے جو اب تجارت بن گئی ہے. ایک نکاح سنت ہے, سنت کے طریقے سے کیا جائے تو اس سے فائدہ ملے گا. یہ ایک عبادت ہے. جس طریقے سے ہم لوگ نماز کو عبادت مانتے ہیں, نکاح بھی اسی طرح کی ایک عبادت ہے. اسی طرح کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی چاہتے. فائدہ اور ثواب ملے گا. نکاح پر کیا ثواب نہیں ملے گا, ثواب ملے گا. لیکن میرے بھی ساتھیوں ہم نے جو اپنے ذہنوں کے اندر تمام چیزوں کو جو ہے رکھا ہے, بنا رکھا ہے, اسے ہمیں چھوڑنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تمام وہ رسمیں چھوڑ دی جائیں جن رسموں کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. ان تمام رسموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہم اور آپ سب پڑھے لکھے سمجھدار ہیں, جانتے ہیں اچھا برا. ہم کو اللہ نے عقل دی ہے اور جو ہے عقل سلیم دی ہے, سمجھنے اور جو ہے سوچنے کی صلاحیت دی ہے. ہم کیوں کرنے لگتے ہیں غلط فلط عورتوں کی بتائی ہوئی تمام رسموں کے پیچھے ہم کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء, عورتوں کا سردار اور حاکم مرد ہے گھر کا. لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو مرد حاکم نہیں رہتا, ہمارے گھر کی عورتیں حاکم ہوتی ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں جو کہتی ہیں یہ بھی رسم ہونی چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. مرد ایک دم کمزور ہو جاتا ہے, ان تمام رسموں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سے کرنا پڑتا ہے. آخر کیوں اتنے ہم کمزور ہیں؟ ہمیں کیوں اتنا جو ہے ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ ہم تو عورتوں کے حاکم ہیں. ہم تو خود اپنے ذمہ دار ہیں, اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا. عورتیں اگر شریعت کے خلاف چاہیں گی تو نہیں ہوگا, اسے ہم نہیں کریں گے. یہ ہمیں بنانا پڑے گا یقین, اور اس بات کو ہمیں کہنا پڑے گا. کہیں بھی نہیں ڈرنے کی ضرورت ہے, ہر جگہ پر یہ کہنا پڑے گا, ہر معاشرے کے اندر کہنا پڑے گا. ہمیں اپنی بھی شادیوں کے اندر جو اس طرح کی روک لگانی چاہیے کہ غیر شرع کوئی رسم نہ ادا کی جائے, اور دوسرے کی شادیوں کے لیے بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں ان تمام باتوں کو ہم اور آپ سنیں تو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کس طرح کے حالات ہوتے ہیں. نکاح کا موقع ہوتا ہے, ایک عبادت ہے, سنت ہے, دعائیں کی جاتی ہیں, اللہ برکت دے, اس طرح کی دعائیں کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد ہم غیر شرع جو ہے کام کرنے لگتے ہیں. بتاؤ اس سنت کی جو ہے سنت کا جنازہ نکالنا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے مذاق اڑا دیا سنت کا, ہم نے مذاق اڑا دیا عبادت کا, کہ جو عبادت کا طریقہ تھا, جو ایک عمل سنت تھا, اس کو ہم نے جو ہے غیر شرع پر جو ہے ملا دیا اور اس کو بگاڑ دیا. اس لیے ہر ایک ایمان والا ذمہ دار ہے, اسے سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. خود سمجھدار ہے تو ایسے بہت سی بڑی بڑی باتیں ہیں جو آدمی مجبور ہو رہا. بہت سی اتنی خطرناک باتیں نہیں ہیں. نہیں کہا جا رہا کہ بھائی سماج اور معاشرے کو لے کر آپ چل نہیں کرے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اندر لے آویں جو بالکل غیر شرع, جو بالکل منع ہے, ان کو بھی ہم کرنے لگے. مثال کے طور پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے یہاں دیکھیے کیا کیا رسمیں چل رہی ہیں. موقع آتا ہے شادی کا, بس شروعات سے ہی جو ہے وہ مووی کا سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے ابھی تک کسی سے یہ بات اور کسی موقع پر بھی نہیں کہی, لیکن جو ہے ہم کو اتنا معلوم بھی نہیں تھا جتنا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنی خرافات وہ ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ایک عزت دار ہیں, سمجھدار ہیں, لیکن کتنا گندا اور کتنا غلط کام کرتے ہیں ہم. شادی کے موقع پر مردوں کے سامنے جو ہے مووی بنائی جاتی ہے, بہت خراب نہیں لگتا. کھانا کھانے کے وقت مووی بنائی جاتی ہے, بہت خراب نہیں لگتا. لیکن عورتوں کے درمیان میں جا کر کے مووی کیوں بنائی جاتی ہے؟ کیا وہ بھی اچھی بات ہے؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بہویں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں وہاں پر جو ہے دعوت میں گئی ہوئی ہیں, ان کا کوئی چہرہ نہ دیکھے. ایک غیر محرم آدمی اس کے سامنے فوٹو کھینچتا ہے, اس کی مووی بناتا ہے, اور اس کے بعد اس مووی کو جو ہے جگہ جگہ پر دیکھا جاتا ہے. کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ ہم اپنی بہنوں کی اس طرح جو ہے اس طرح ان کو چہرہ ان کا دکھواتے ہیں غیر محرموں کو, کیا اس پر ہمیں روک نہیں لگانی چاہیے؟ روک لگانی چاہیے. اور جو ہے یہ تو اس طرح کا ہو گیا میرے عزیز ساتھیوں کہ ہم نے مردوں کے لیے کھانے کا انتظام الگ کیا ہے, عورتوں کے لیے کھانے کا انتظام الگ کیا ہے. ہم پردے دار ہیں, ہم نے عورتوں کو پردے میں رکھا ہے. یہ پردہ نہیں ہے بلکہ پردے کی دھجیاں اڑانا ہے, پردے کی بے عزتی کرنا ہے. تمام جو ہے لڑکوں کو ان عورتوں کے اندر لگا دیا گیا ہے, اور ایک غیر محرم آدمی, کبھی مسلم کبھی غیر مسلم آدمی کو بھیجا گیا ہے عورتوں کے درمیان میں, اور ہر ایک لڑکی اور عورت کا جو ہے وہ چہرہ اپنی مووی کے اندر فیڈ کر رہا ہے. اور جو ہے ایسے ایسے کیا جاتا ہے. ہم کیا بتائیں گے آپ کو, ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں تمام چیزوں کے بارے میں. تمام جو ہے جس کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اچھا بنایا ہے, اس پر اور اچھی طریقے سے بنایا جاتا ہے, اس کو اور ٹھیک سے دیکھا جاتا ہے, اور اس
उसके बाद जब वो मूवी तैयार होती है, घरों के अंदर देखी जाती है, हम अल्लाह के बनाए हुए तमाम मामलात के अंदर नुक्स निकालते हैं। कोई कहता है कि हाँ अरे ये तो अजीब सी लड़की है, ये तो ऐसी है, वो जरा सी अच्छी, हाँ रोको तो ये बहुत अच्छी है। इस तरह की गंदी हरकतें हम लोग करते नहीं है क्या? वो मूवी सिर्फ उसी घर में नहीं देखी जाती है जिस घर की शादी हुई थी, ना जाने कहाँ कहाँ उसको भेजा जाता है। क्या इसमें शरीयत का जो है, शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? यहाँ अपनी माँ बहनों को जो है गैर महरमों के सामने कर नहीं रहे, कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए, इसके बारे में गौर फिक्र करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको इतना ही जो है फिजूल खर्ची का शौक है तो आप मर्दों की सीढ़ी बनवाइए। है तो गलत, बिल्कुल गलत है, लेकिन कम से कम इतना खराब तो नहीं लग रहा। मर्द खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप बनवा रहे हैं, सीढ़ी बनवाते रहिए भाई। नहीं मान रहे आप तो बनवाइए, लेकिन खुदा रहा औरतों को तो छोड़ दीजिए, औरतों की सीढ़ी भी ना बनाई जाए। अरे इससे ज्यादा मुसलमानों की सतह नीचे गिर गई है, हम कहना नहीं चाहते हैं, इससे कहीं ज्यादा मुसलमान नीचे गिर चुका है। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही बताया है कि जो खाने के दरमियान में औरतों की सीढ़ी और मूवी बनाई जाती है, वो औरत, वो लड़की जिसका चेहरा अभी उसके मर्द ने देखा नहीं है, वो लड़की जिसकी शादी हो रही है उसका चेहरा उसके शौहर ने अभी देखा नहीं है। एक गैर ईमान वाला या ईमान वाला सही, एक गैर महरम उस लड़की के सामने मूवी लेकर के, वो जो भी कैमरा वगैरह होता है उसको लेकर के खड़ा होता है और उसकी मूवी बनाता है। या चेहरा इस तरह करिए, या दुपट्टा उस तरह करिए। एक भाई को शर्म से मर जाना चाहिए जो अपनी बहन की मूवी बनवा रहा है गैर महरम से। अभी उस औरत का, उस लड़की का चेहरा उसके शौहर ने नहीं देखा, एक गैर महरम आदमी उसके सामने खड़े होकर के उसकी सीढ़ी और मूवी बना रहा है। इतनी शर्म की बात नहीं है। मुसलमानों को सोचना चाहिए मेरे भी साथियों, मगर हम हैं कि बिल्कुल लापरवाह हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इज्जतदार हैं, हम तो माल और दौलत वाले हैं, शराफत वाले हैं, हम ठेकेदार हर चीज के हैं। कुछ भी होता रहे होने दो, नाराज हो जाएंगे लोग, सुना साहब नाराज होंगे, अल्लाह और अल्लाह का नबी नाराज हो रहा, इसका पास लिहाज हमें नहीं है, इसका पास लिहाज ही नहीं है। अभी किसी की तबीयत जरा सी खराब हो जाए, जरा सा परेशान हो जाए, डॉक्टर कहेगा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तमाम चीजें फुला फुला चीजें तुम्हें नहीं खाना है, आदमी हाथ नहीं लगाता है। अपने जिस्म के जो है ठीक करने के लिए, उसकी परवरिश के लिए डॉक्टर की बात को मानना हमारे लिए आसान हो गया। अल्लाह का नबी चिल्ला चिल्ला करके कहे अरे मुसलमानों ये तमाम चीजें गलत है, तुम्हें नहीं करना है, हमें आगे ऊपर जरा से फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नबी बात का बिल्कुल हमें यकीन नहीं आता, ये सच है। अल्लाह की बात तो हमें सब बात ध्यान नहीं। इसलिए मेरे भी साथियों, हम सिर्फ चंद बातें ये आपके सामने कहना चाहते थे। आपने ये प्रोग्राम रखा, तकरीर रखी, बातचीत हुई आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि भाई जो बातें कही जाएं अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा, और अगर आपने अमल नहीं किया तो फिर इसीलिए हम और आप जो लोग जो है कतराते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग ऐसे प्रोग्रामों में मजबूरी में जाते हैं। मजबूरी में क्यों? इसलिए कि हम कहते हैं मगर उस पर अमल कुछ नहीं होता है। आपने तो टारगेट पहले से बनाया, इसलिए आज हम आपसे ये दरखास्त जरूर करना चाहेंगे। सिर्फ यही की बात नहीं है कि एक शादी में ऐसा किया जाए, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो, किसी के घर का मौका हो, किसी के यहाँ शादी का मौका हो, तो खुदा रहा आप वो औरतों वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए। किसी एक जो है लड़की के सीडी मूवी ना बनवाइए, किसी जो है औरतों के अंदर मूवी वाले को कतान मना कर दीजिए कि कतई उधर कतई नहीं जाना है, आपको वहां कैमरा लेके नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। इसके लिए घर वाले जिम्मेदार बने और जो है उसको कतई मना करें, तो इससे इंशाअल्लाह आपका कुछ कम नहीं होगा, ना आपका जो है कोई नुकसान हो जाएगा। क्या है इसमें, कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि अगर मूवी नहीं बनेगी तो आपका कम नुकसान हो जाएगा, आपकी शादी बेकार हो जाएगी, सुन्नत के खिलाफ हो जाएगी, नौज़ुबिल्लाह। ऐसा तो नहीं है, बस जरा सा आप यही सोचते हैं कि थोड़ा सा जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सबकी जो है तस्वीरें मूवी के अंदर कैद हैं, और उसके बाद हमारी उम्र इस वक्त तो 25 साल है, और उसके बाद में जब हम 68 साल के और 70 साल के होंगे तो देखेंगे हाँ इस तरह के हमसे फुलाते फुलाते फुलाते। अपने नफ्स की जरा सी ख्वाहिश के लिए तुमने नबी की शरीयत को बिल्कुल रौन दिया, अपनी इतनी चाहत के लिए बिल्कुल अल्लाह के हुक्म को और नबी के तरीके को रौन दिया। कितनी गलत बात है ये, और फिर भी हम ईमान वाले, फिर भी हम मुसलमान, कैसे माना जाए मेरे भाई। इसलिए मेरे साथियों, हम आपसे सिर्फ ये दरखास्त जरूर करना चाहेंगे कि इस सिस्टम को बिल्कुल इसी शादी से रोका जाए। बिल्कुल मुअद्दबाना में दरखास्त करता हूँ आप हजरात से कि जो है ये सिस्टम जरूर रोका जाए। आप ज्यादा ही करना चाहते हैं तो मर्दों में भले कुछ करें, अच्छा खराब वो नहीं लग रहा है, लेकिन औरतों वाला सिस्टम बिल्कुल बहुत बेइज्जती महसूस होती है। और ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ, बल्कि सुना है बहुत से लोगों से,
बहुत से लोगों से ये बातें सुनी हैं, औरतें तक इस तरह की बातें करती हैं, क्या जरूरत है ये सब पर्दा वर्दा की, एक ही में खाना होना चाहिए औरतों और मर्दों का। जब गैर महरमों को ला करके वहां खड़ा किया जाता है और हम सबकी जो ना चाहते हुए तस्वीरें खींची जाती हैं, तो क्या फायदा है इसका। औरतें इस तरह की बातें करती हैं, मर्द इस तरह से देखते नजर है, कैसे कैसे देखते हैं, तो जो है इन चीजों को रोकना नहीं चाहिए। हम बस जानते हैं हम सब लोग, लेकिन इस पर हम लोग जो है रोक लगाते नहीं, इसलिए रोक लगाने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई सब लोग कोशिश करो कि इस तरह की जो हरकतें हैं, जो गलत उमूर हैं, उन पर रोक लगे और उस पर हम सब जो है अमल करें, और जो है तमाम अच्छे अमल हम सब लोग जो है उन पर जो है कारबंद हो जाएं। जैसे आज का प्रोग्राम रखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है कल जो निकाह होना है उसके लिए खूब दुआएं करो कि अल्लाह ताला बरकत डाल दे, सारा निज़ाम सिस्टम सब अल्लाह आसानी के साथ निपटा दे। भाई इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में होती है, हमारे और की करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम अल्लाह से कह सकते, कोशिश कर सकते हैं कि हम नबी के तरीके को अपना लें।